जय श्री कृष्ण. दंडवत प्रणाम. श्रीमद भगवद्गीता 5वा अध्याय 9वा श्लोक. प्रलपन्वी सृजन गृह्णन् नुन्मिषन्नि मिषन्नपि. 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 इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. प्रलपन्वी सृजन गृह्णन् नुन्मिषन्नि मिषन्नपि. इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक जरूर करा आणि याचा विस्तारित अर्थ जर बघायचा असेल तर आपल्या चॅनलला अवश्य भेट द्या. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.